आगा पिला आगा तुम्हें क्या नो आसिच आ तुम्हार नाम आले करागो बाबू बाबू ना हो के चंदल ना आ तुम्हार नाम मोना गणेश्वर कुमार बाबू गो जे तुम्हार क्या नो आसिच गो बाबू आई दे मुड़ाड़ू पूछा आ तुम्हें लखी मुड़ा क्या नागा नहीं चलेगा तुम्हारा ओरिजिनल ना कहो ओरिजिनल हाय हाय बाबू ना हो के कृष्णचंद्र आ तुम्हार ना 14-15 जे क्या नो आसिच गो पिला बाबू आसी के गोपपुरु आ तुम्हें खपरुरु ए बाबू काहे लाबन्नी से पिला में आसिच चलो केन पिलालु माँ कृष्णचंद्र भगवान बोले कहउछन हमें गोपापुर आसिच बोलु चलो का बोले कृष्णचंद्र भगवान बोले कहउछन कृष्णचंद्र भगवान हाय हेले बहन चलो कृष्ण भगवान कहीं आसबे ए बाबू काहे हला आज हमें मुक्ति हो गेलानो कमरटा खुली गला काना को बाबू कमरटा खुली गला गो काहे चिकना कमर भाग्य खुली गला छी तो जाब समा तकरी हम देखो थिन देखो सते खुल्ला बोलु हाय तुमर भाग्य खुल्ला हम दी जण आई छे आज केनता शिवरात्रि दिन आज पोछो करा दिन जानी अरे गादरो के नहीं देखे जानी एनो नहीं तो कृष्ण भगवान तो नि साराती परर के नि आसन और जदी आसी जन बयले गुडे कथाडे पत्रमा कहि पारबे का मने पत्रमा जतल आगा बाबू जे कथा के पत्रम के पिला कहि पारबो त केतेटा गुटे कहबो गुटे नहीं पूछ रहो केतरा 80-90 छाड़ो माँ को जा बचल कहबो हां माँ सच कहबो पत्रा ए बाबू काहे लालू गुटा जुड़े के पत्रा अचिंता छाड़ बोलु छी का बयले 80-90 टा पत्र बोलु छी 80-90 पत्रा ले कहे मो बयले हेंदा सतलो हे पिला माने हेटा थट्टा मजा लेखन लागु छी कैसे बोलु छ ना 80-90 टा पत्रे करू छ यार पत्रा मानो सत्य पत्रा मो बोले जंग डिगे कहि देबो आगा पिला हां देखो सत्य पत्रा मगो पत्रा गो ना कहबो त पत्रा सत्य पत्रा मो पत्रा केनता हला जानी छ तो कहमी दे मोटे भीड़ हमारा काना मुई कहमी दे मोटे भीड़ हमारा किए से बाबू बाबा कहबो ओ बाबू कहबे जे तमर गर्भ अथी आर 80-90 टा पत्रे करू छ पत्रा जा पत्रा वो पत्रा माता हेले कह गे मोहन मोर जीवन जहा पचारो छे मोही कह गे मोहन मोर जीवन जहा पचारो छे मोही गटी गटी करे शोभा मध्य देवक मते बुझाई मोहन कहिब मते बुझाई मोहन कहिब मते बुझाई कृष्ण जन्म पर वसुदेव पिता कंस को डर न देले गोपपुर को देलु जाइबा पाए से तुम्बा पत्रे घेनी गले मोहना कहा
আঘাতে চালিলে कृष्ण भगवान जितेबले जन्म हेले कंसर भयर वसुदेव पिता गप्पपुर की नहीं छाड़ू थे नहीं का जे जमुना पार हेला परे आर जमुनार पारी हेवा परे बाबू क्यों पथे सीता गले कृष्ण को दक्षिण क्यों माने बाबू कथावार्ता के गुथिले बाबू गो केते दिनों पे क्या रे बाबू गो केते मनो अपेक्षा रे कृष्ण भगवान जिते बेले जन्म हेले वसुदेव पिता कंसर भयर गपपुर नहीं छाड़बार लगे जाऊे तंबा पाप तो जिते बेले जमुना पार हेले जी कृष्ण भगवान को वसुदेव पिता केन बाट बा केन पथ देउथिले कृष्ण को देखिक क्यों माने कथावार्ता हेउथिले वसुदेव पिता कहार आघात रे चलुथिले से तो भय रे जाउछन कहार आघात रे चलुथिले से माने केते मनो पर्यंत कृष्ण को देखबार लगी अपेक्षा रे कह गणेश ओ पसीनो बेटा कह बोलू कह काहे जाउछ झाड़ा जे पत्रा वाले कोई थलो कहीं हम की बाबू ओधा कहू तो हम असला ओधा नहीं बहुत चालाक छ ना पसीना बेटा हां आगो पहला कह जे छाड़ा वाला मोर घर भीतर न घर भीतर हम जे लोग का बोलबे हो ताकर घरे जे ठगी देला नहीं बोलो जे हमें तो 80 नो बेटा बोले कि कहलो को बाबू हमें गुटे न कथा पत्ती हां नहीं छोरा टेंशन के जो गणेश कहबो तो गणेश मना कहना बाबू गणेश बोले मोर मुड़ कहां जानछु काना गो हाथी ओए अरे मुई झाड़ा बसला कम कम सुने का मागो मो लेटिन भी नहीं धले तोर लेटरी घेई जीवा केंगाला पड़िया के जो हम पड़िया जे गणेश आत तू ठीक कहितिलु 80 नो बेटा बोलू हां जे कहले देव का बोल तो ना गो कहले देबो काना गो काना ये बाबू के फिर कान दुके देबो आतम को मोटे बासी कनी देबो आगो 3 दिन टाच चलबा हम ही चले देली बिलाड़ी गरम खासी जे खिला जे का करबो हमर गोरता घर कुकुर में ठा कर देला गो खाली हो जाई देबो ओए चलवा मुई बोले तो भाभी के मुई कुकुर हमरा जनता पति जामा का भी कहो सखा रखी जे वसुदेव जते बेले कृष्ण भगवान के धरी कर गला बेले से केन आघात रे चालू थी आउ केन पथरे जाउथि आर कृष्ण के देखकर किए कथावार्ता हेति और केते मन प्रजंद जुगी थिले जे कहबा ओ कृष्ण के सेमाने कथावार्ता जते बेले गेले केते मनु पर्यंत जुगी थी एटा तो कथा ए सजनी गो सजनी गो सजनी गो सजनी ए सुना मोर जन्मर कहानी आगो सजनी गो सजनी गो सजनी गो सजनी सुना मोर जन्म कहानी केनता
কাহিনী জানিছ কা কাহিলা গো বাবু আগ কংসর ডর বসুদেব কংস ডরে সে বসুদেব গো তম্বাক প্রা করিলে ঠাব তম্বাক পরারে করিলে ঠাব যেতবেলে তম্বাক পরারে কৃষ্ণ ভগবান কে নেউছন আগ পবন আগাতের জালু দিলা পিতা পবন আগাতে চালু দিলা পিতা গো চালু দিলা পিতা যে পবনর বেগ যেন্তা বসুদেব বি চালুছে সেন্তা যে ই কংস তোমার ছটা পুত্রকে নেইকরি দর্পণশিলারে মারিদেলা যদি আর গোটে পুত্র জন্ম হয়েছে বলি যদি সুর পাই যা তাকে বি মার দেবা তাহাকে বি নেইকর দর্পণশিলারে মারিদেলা তেণু করে সে পবন বলিয়া তার বেগরে চলুছে পবনর আঘাতরে চালুছে আগ মর্ধন আগ যমুনা নদীকে ডেইলা পুনি সজনী গো সজনী গো সজনী গো সজনী শুণ মোর পূর্বর বাণী মর্ধন যেতবেলে যমুনা নদী পার হয়ে করে যাইছন যে কেউ পথে চালুଥିଲେ আগ গোমতী পথরে চালিলে গো বৃন্দাবনে প্রবেশ হেলে যে গাই মানে যমুনা নদীরে পানি পিকর যেতবেলে গোটে বাটে পড়িছে তার না গোমতী পথ গোমতী পথ আগ গোমতী পথরে চালিলে গো বৃন্দাবনে প্রবেশ খেলে বৃক্ষ মানে মাই গো কৃষ্ণকু দেখিন বৃক্ষ মানে মাই গো কৃষ্ণকু দেখিন গো কৃষ্ণকু দেখিন আগ অতি আনন্দিত খেলে সজনী সজনী গো সজনী গো সজনী গো সজনী শুন মোর পূর্বর বাণী মাই গো বাবু গো যে বৃক্ষ মানে কৃষ্ণকে দেখিকি কথাবার্তা হেলি কেতে দিন অপেক্ষারে থিলে 14 মনু পর্যন্ত বৃক্ষ মানে কৃষ্ণকে জগিথিলি এন্তাকা যে আজি ভাল আসবে কৃষ্ণ ভগবান কালকে ভাল আসবে আমি এই চর্ম নয়নের দিকে আমি দেখবো বলি করে বৃক্ষ মানে কৃষ্ণকে যেতেবেলে দেখি দিলি সে কথাবার্তা হতো কাঁ বলি করে কথাবার্তা হতন কা বলি গিরি তরু এমন মধ্যরে করন্তি বিচার বিচার এতে কালে আসি ভাগ্য খুলিলাম আম্বর অনেক কালর যাকু আশা করিথিলু গজ উদাহরণে স্বামী নেত্ରରେ দেখিলু স্থাবর রূপে 14 মনু গলা বহি গোবিন্দ রূপ দেখিলু বাট থিলু চাহি এমন তো বিচার করুছন্তি কুঞ্জবনার বসুদেব পুত্র খেনি চলইব হর আগ মাই আগ 14 মন গো সে বৃক্ষ মানে কৃষ্ণ কু যোগিলে আনন্দ মনে গো সে বৃন্দাবনে হরিবংশর কথা গল মঙ্গলতা হরিবংশর কথা গল মঙ্গলতা গল হরিবংশ দ্বিতীয় খণ্ডকে দেখবে হরিবংশ দ্বিতীয় খণ্ডরে কৃষ্ণ জন্ম খণ্ডর কথা এটা যে কৃষ্ণকে দেখি তরু মানে কথাবার্তা হেলি যে প্রভু আজ এড়ে আমার শুভর দিনটে যাহাকে আমি আশা করছিলাম তাহাকে দেখলু ই আমার শাখারে ই বৃক্ষ উপরে ই বৃন্দাবনে ই কুঞ্জবনে ই যমুনা নদীরে খেলা লীলা করবে কেড়ে আনন্দর কথা বলি করে কথাবার্তা হতো
आगो मोर धन कह बापू आमे जेते 14 मन पर्यंत जेते बेला जोगी थिनु आज आमे देखि कर मुक्ति पाई गई हाँ हाँ आर हरि वंशर कथा गलो मंगलता आर ताना लो नागदे लेखिला बाणी सजनी गो सजनी मोर सजनी गो सजनी सुन मोर पूर्वर बाणी